In the name of Jesus. Come on, lift your voice and sing. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u. Openbaar aan ons uw heerlijkheid. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u. Openbaar aan ons uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Jezus is koning, breng hulde heen hem in. Oh, 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 oh. Voor dit huis met uw glorie, voor dit huis met uw glorie. Voor dit huis met uw aanwezigheid. Amen. Want alles is door u en alles is tot u. Openbaar aan ons uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Jezus is koning, breng hulde heen hem in. Heilig, 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 heilig is de Heer. Jezus is koning, breng hulde heen hem in. Heilig, 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 heilig is de Heer. Jezus is koning, breng hulde heen hem in. Heilig, 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 heilig is de Heer. Jezus is koning, breng hulde heen hem in. Yeah, breng hulde heen hem in. Yeah, breng hulde heen hem in. Hallelujah. Shout a praise to the Lord. Amen. Wow, He Tuhan is so ang good. Yes. Woo-hoo. Come on, let's dance for the Lord. Amen. If He's been good to you, if He's been so good to me, let's dance for
Yesus, Dia baik bagiku. Aku bergerak di hidupku, ya Tuhan, Allah kekuatanku. Amin. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Hallelujah! Come on, let's turn it up for Jesus. Amen. Hey, come on. You are here. As we lift you up, you are riding on our throne. Being thrown over everything. You are seated. This is prophetic, believe it. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise as you change the atmosphere. Amen. Hearts open now, everybody sing it out. Oh, 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 turn it up. There's a sound of praise, make it louder than anything. Lift him up, and shout His name over all. As we pray, oh, I can feel the change as Your presence now invades. Hear the sound of the broken chains. Praise the Lord's our King. This is prophetic. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise as You change the atmosphere. Hearts open now, everybody sing it out. I am free. Turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Come on, sing.
with us. Amen. He gives us our instruction. He leads us where to go. He's our good shepherd. Come on. Open your heart before we listen to the word. Let's worship him. All this Father showed in the days of old. Would you do it again? Do it again. All the stories told, all the miracles. Would you do it again? Do it again. You said, consecrate yourselves to me, and you will see amazing things. We need your revival, Holy Spirit fire, burning ever brighter in our souls. Kings and kingdoms falling, hear your people calling. King of kings, we need a miracle. And there's a time to sow and a time to reap. Would you do it again? Do it again. There's a time to live and a time to build. Would you do it again? Do it again. You said, consecrate yourselves to me, and you will see amazing things. We need your revival, Holy Spirit fire, burning ever brighter in our souls. Kings and kingdoms falling, hear your people calling. King of kings, we need a miracle. Sing, we need your revival, Holy Spirit fire, burning ever brighter in our souls. Kings and kingdoms falling, hear your people calling. King of kings, we need a miracle. We need your revival, Holy Spirit, come with your fire, Lord. Holy Spirit, come, pour out your fire over us. We need you, Lord. The King is among us, His glory surrounds us, His fire is falling as we sing. The Savior is for us, His love is victorious, revival is rising in His name. The King is among us, His glory surrounds us, His fire is falling as we sing. And the Savior is for us, His love is victorious, revival is rising in His name. The King is among us, His glory surrounds us, His fire is falling as we sing. The Savior is for us,
Ik kniel bij u. Ik kniel bij u, Jezus, aan uw voeten. Want daar ben ik. Come on, let's kneel for the Lord. Kniel bij u, Jezus. Kniel bij u. Aan uw voeten. Want daar ben ik veilig. Ik kniel bij u. Ik kniel bij u. Aan uw voeten, want daar ben ik veilig. Ik kniel bij u, ik kniel bij u. Aan uw voeten, want daar ben ik veilig. Ik kniel bij u, Jezus, ik kniel bij u. Aan uw voeten, want daar ben ik veilig. Ik kniel bij u, ik kniel bij u. Aan uw voeten, want daar ben ik veilig. Di tempat itu kita aman. Di tempat itu kita aman. Yes. In this place we have Waktu kita peace. merendahkan hati. Waktu kita merendahkan hati. Haleluya. Amen. Lord Jesus. Ya. Mari saudara. Come, let's worship Him. Agungkan namanya. Oh, kami menuntut menyembahmu. Long for your presence. Di kakimu Tuhan. At your feet, Lord, Ada rasa aman. there's a sign of peace. Yes, Lord Jesus. Terus Tuhan. Di kakimu. At your feet, Lord. Di kakimu. At your feet. Di kakimu. At your feet. Ada hadiratmu. There's your Daar presence. is uw aanwezigheid. Di waktu kami menyembahmu. At the En time wij we willen u approach you, aanbieden. Kuasamu bekerja. your En power uw is at kracht gaat work. werken. Rasakan di rumah-rumah. Ook in Also alle in the house. huizen. Rasakan yang di En rumah-rumah. Feel it maak also in at alle home. huizen waar Ada u bent. kuasa yang bekerja. Let the Dat power hij aan at het werk work. is. Allah kita tidak terbatas. Our Lord is Onze not God is niet limited. beperkt. Haleluya Jesus. Hallelujah, Halleluja, Jesus. Jezus. Oh. Oh. Haleluya Lord. Siralab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 a. Mari sembah. Come, let's worship Him. Oh haleluya. Hallelujah, Lord. Iya, raba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 r. Terus Roh Kudus Holy Spirit, Blijf doorgaan, leiden. bergerak di rumah-rumah. Dat please u ook work in at alle home, huizen Di mana saja. wherever Maakt they niet are. uit waar we zijn. Lawat kami. Visitors. Kom, bezoek ons. Yang sakit. And those who are De sick, zieken. Yang sakit. those who are Degenen sick, die ziek zijn. Pandang Tuhan. look at the Lord. Die worden aangedaan Pandang door God. Tuhan. Kijk naar God. Look at Ada Lord. Yesus. There's Jesus Zie je. Beri who pengharapan. gives hope. Hij geeft hoop. Mujizat dapat Miracle terjadi. can happen. Wonderen zou Dalam gebeuren. nama Tuhan In the name of Yesus. the Lord Jesus, Ada perkara there will be ajaib. wonderful things. Terpuji namamu Tuhan. Blessed is your name. Hiralabarabo. Hiralabarabo. Hiralabasante. Hiralabode. Hiralabasi. Hiralabo. Bapa kami bersyukur Father, we pray buat anugerah-Mu yang besar. because your grace is big. Kami bersyukur buat We're thankful. kemurahan-Mu. Kami bersyukur We're thankful Engkau ada di tengah that you're kami. among us, Di rumah-rumah. at homes, Di mana saja. wherever they are. Waar we ook mogen zijn. Seperti yang kami rasakan di tempat This is how we feel in this place. Teguhkan kami. Strengthen us, Lord. Ons allen, Heer.
Hari ini kami mau katakan, Today we would like to Vandaag willen we say, gaan zeggen, hari penuh sukacita, it's a day that filled with joy. hari penghiburan, It's a day of dag van comfort. vertroosting. hari kekuatan. It's a day of Dag van strength. Gods kracht voor ons. Terima kasih Tuhan. Thank you, Dank u Lord. wel, Di Heer. minggu yang terakhir On this last Deze week laatste week dari bulan of ini, this van month, deze maand. Engkau mau berkati kami, you want to bless us, Zegenen. Engkau teguhkan you want kami, to strengthen us, Bevestig ons. Engkau mau menuntun you want kami, to show to us, memberikan instruksi bagi you want to kami, give us Instructies geven instruction voor ons. supaya kami menikmati comfort di dalam so that we Engkau. could enjoy your comfort. Kau di rumah juga beri tepuk tangan bagi That Allah. gives a clap offering to the Lord. Katakan haleluya. Say hallelujah. Lagi katakan Again, say hallelujah. Haleluya. Say hallelujah. Itu sebabnya urapi kami And semua. therefore anoint us, Telinga, pikiran kami, our ears, our thoughts, untuk kami boleh mendengar firman. so that we can hear the word of God. Terima kasih Tuhan Thank you, Lord Yesus. Dank Jesus. u wel, Kami Heer Jezus. bersyukur. We give thanks. We zijn u dankbaar. Haleluya. Hallelujah. Halleluja. Yang percaya katakan. And those who En believe degene die say, gelooft, zegt, Amen. Amen. Haleluya. Halleluja. Saya menyapa dulu. Ya. Ik ga eens even iedereen begroeten. I want to greet everyone, all of Jullie you, allemaal. Khususnya yang tidak ada di gedung ini. especially those who are not in this Voornamelijk building, degenen die niet hier zijn in Ja. dit gebouw. Semua yang ada di live streaming. and all of you who are watching the live Di mana streaming, saja, wherever you Maakt are, niet uit waar u entah bent. saudara di Indonesia, be it Of in je in Indonesia bent, saudara-saudara yang ada di Amerika or you are misalnya. in the onze United broers in States Zuid-Amerika, Ya, saudara di Australia. or Ya. in Australia, Dan semuanya. and everyone. Yes, Lord. Tuhan memberkati The saudara. Lord God bless zegen you u all. allemaal. Yes, kita akan dengar firman We're Tuhan. going to En wij listen to zullen the gaan word of luisteren naar God, Gods woord. Khususnya pada minggu yang terakhir ini. especially En on the speciaal last in week. deze laatste week. Minggu lalu saya bilang itu yang terakhir, nggak tahu ini masih ada 31. Ini yang paling Last terakhir. week I ya. said Ja, that we it hebben was the zondag last, gezegd dat het it echt was the last week week, was, but maar eigenlijk indeed is nog this 31 today is the januari, last dus day of the vandaag- Dus dit month. is echt de allerlaatste. Saudara yang belum mendownload app dari Goal FMC, If you have Als je not nog niet downloaded the gedownload hebt, app FMC from Go, saudara FMC, boleh juga Dan kun you je can download do dulu, so, siapkan dan saudara bisa lihat and itu. then you Dan will kun be je able gaan to openen en dan kun je alles voorbereiden. access Dan to di the app goal. itu, In that En app, in deze saudara bisa app pilih you bahasanya. can choose your kun je ook zelf language. gaan kiezen welke taal u Iya, wil ada gebruiken. bahasa Indonesia, There's bahasa Belanda, Indonesian, dan bahasa Inggris. Of Engels. Dan Dutch, di and situ, English. En And daar- here, saudara bisa dapat firman Tuhan harian yang saya kirimkan. you'll be able to Daar kunt u also ook receive namelijk the daily dagelijkse words of Gods God woord that I sent. dagelijks doorstuur. Haleluya. Hallelujah. Nah, katakan sama-sama. Say together, Haleluya. hallelujah. Zeg halleluja. Glory Jesus. Glory to Glory God. for Jesus. Ingatlah tema kita tahun 2021. U weet And nog ons this is thema the in- theme in of het jaar our 2021, year Kita ingat 2021, terus ya. zodat wij natuurlijk niet Yes, gaan the vergeten. year of instruction and the comfort. year of Het jaar van instructions and instructie comfort. en comfort. Dan kalau kita baca And if En we als we read gaan lezen dari Mazmur 23 from van Psalm Psalm 23, 23, ayat 1 sampai 6, verse 1 vers 1 to tot en met 6, 6, itu Tuhan mau menunjukkan there the daar Lord want to wil God show ons laten zien bahwa dia mau beserta kita, that He dat is with Hij us. met ons wil zijn. dia mau beri instruksi arahan buat He kita. want to Hij give wil His instructie, instructions richting geven aan and ons. direction Dan to itu indah us, sekali. En dat is heel and mooi. that is Dan kalau beautiful. kita mengerti And if we En als wij understand dit yang begrijpen, benar tentang penyertaan Tuhan, wat what de ware begrip what it over means de by the uh, participations of the aanwezigheid Lord, Ja. of tegenwoordigheid van God, haha, semua saudara yang ada di sini, and all of ya, you here allemaal die hier aanwezig zijn, yang ada di rumah, at home, ya, thuis bent, kalau engkau ngerti penyertaan if you Tuhan, understand the presence or the participation of the pasti Lord, saudara akan jadi kokoh, ya, dan zult je sterk you become worden, strong tegar, dan ya, zult je dalam standvastig menghadapi worden semua in persoalan facing te all midden your van alle challenges problemen yang ada di dunia ini, in die this in world, deze wereld yang zijn, ada hari-hari that ini, in our die daily deze lives, dagen wij atau yang akan ervaren, all datang. in the ook in time de to come. toekomst. Haleluya. Hallelujah. Ada orang tanya sama saya, Someone asked me, ya, Iemand vroeg aan mij, apakah kalau ikut Tuhan tidak ada masalah? is it true als we that de if Heer I gaan follow the volgen, Lord, hebben we daar geen there will be no Di problem? bumi ini banyak masalah. This Hier op aarde this zijn er earth veel have a problemen. lot of Tapi di problems. bumi ini juga Maar hier, Here, op deze aarde, Tuhan mau supaya kita punya potensi dibangkitkan. the Lord also God want wil to dat give we us the potentie hebben potential to dat rise up, Iya, iman engkau, iman to rise saudara, up your ya, faith, geloof, uw itu geloof, dibangkitkan. to rise up your Supaya faith, engkau punya pengalaman-pengalaman hebat. and through the great experience. Kalau ada orang berkata If someone als er say iemand zegt, bahwa dia tidak ada persoalan, that he has ja, no ik heb geen problem, problemen, ya
Ada yang tanya, apa betul Pak ada orang yang nggak ada persoalan di bumi? Some people ask, is that true that there's no problem in this world? Dat er een mens is die geen problemen hier op aarde? Ada, Yes, Ja, there dat is. bestaat wel. Zeg. yaitu orang yang sudah meninggal. That is En the dat is people who degene have die passed al away. dood Dia zijn. nggak ada persoalan. They lagi. have no hebben geen more problemen problems. Dia yang bikin persoalan buat kita. Gitu. Die maakt problemen voor ons. Mesti cari kuburnya, mesti undang orang. We ya. need to find the tomb, we need to invite people, Siapin live we streaming. need to Gitu. prepare the live streaming. Tapi orang yang sudah But meninggal, for those who have passed away, kalau dia percaya Yesus, if they believe in Jesus, itu waktunya dia istirahat. that is the Ya. time where they get the true Ya, rest. enjoy bersama Bapa di They sorga. enjoy the presence of the Lord in heaven. Tapi kita yang di And bumi, we on earth, dan saya mau katakan buat semua and I'm saudara, talking about all of us here, percayalah kepada believe in Tuhan the Lord, dan engkau akan menikmati penyertaan. and you will experience His participations or His Jadi presence. arti penyertaan Tuhan yang pertama, And the first meaning about the presence of the saya Lord, nomor satu saya tulis, bukan berarti kita tidak mengalami masalah. it Nummer 1 heb ik hier means, geschreven. Het betekent it doesn't niet mean dat that we geen we are problemen free zullen from problems. ervaren. Saudara, waktu Tuhan punya rencana Toen When God God has a een heeft, broeders en plan zusters, dan membebaskan orang Israel dari to Mesir, free en de the Israëlieten bevrijd people had from vanuit Egypte, Egypt, Tuhan menyertai mereka. the Lord God was with them. met ze. Luar biasa It sekali. was Dan extraordinary. saya mau kita, karena ayat nomor satu ini saya mau tekan sekali supaya saudara mengerti. I want to emphasize on Nummer 1 wil point ik one so that you can benadrukken, zodat understand. u echt kan begrijpen. Ya, kita lihat keluaran pasal yang ke-13. Let us look at Laten we gaan Exodus kijken chapter naar, 13. Exodus 13. Ya, keluaran pasal yang ke-13. Exodus Exodus chapter 13. 13. Yes, haleluya. Ini bagus sekali. This is beautiful. Heel mooi. Saya tunjukkan pada saudara bagian-bagian ini. And I Ik want zal to deze show it to gedeelte you. aan u laten zien. Siapkan ayat 20 dan 21. Let's look at Bereid voor verse vers 20 and 20 en 21. 21. Yang lain nanti saudara cari terus. The ya. rest En you de can andere kunt u gewoon look verder up gaan zoeken later. nog. Oke. Dibilang ayat 20 21. It is written 20 in and verse 20. 20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. So they Zo took braken their zij van journey from Sukkot op Sukkot en and legerden camped zich at in Etam aan at de the edge rand of the der woestijn. wilderness. Alkitab saudara garis bawahi kata-kata ini. And you can In underline uw these Bijbel words. onderstreep deze woorden. Tuhan berjalan di depan mereka. Luar biasa. The De Lord Heere went ging before them. voor hen uit. Buitengewoon. Pada siang hari dikatakan dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Amin. By day Des in the dags pillar in of een cloud to lead the wolkkolom om way. hen te leiden op de weg. Iya. Dan waktu malam tiang api untuk menerangi mereka. And by En night des in a nachts pillar of vuurkolom fire om to hun give voor te them light. lichten. Yes. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Amin. So as to Dag go en by nacht day konden and night. voortgaan. Yes. Amen. Amin. Amen. Gitu. Amen. Siang malam sama saja. Day and Ya. night are the Nacht same maakt niet uit. Bagi orang percaya. for the believers. Katakan pada sebelah So sebelahmu. say to your neighbor, Siang malam day or night, sama they are the saja. same. Maakt niet uit. Is Allah niet ada. The uit. Lord Maar is there. God is er. Allah beserta. The Lord God is with met us. ons. Siang Day Dag bicara ada pengharapan. talks about over hope. dat er hoop is. Siang Day, Dag waktu rasa aman-aman. you feel Ya. peace. eigenlijk veilig. Malam At night, In de nacht. waktu ada hal-hal yang kita nggak ngerti. there are things that we don't Die wij niet understand. kunnen begrijpen. Katakan lagi. Say En again, zeg nogmaals, Sama saja. it's the same. Ya. hetzelfde. Amin. Amen. Ya. Karena Tuhan Because the Lord God beserta kita. is with us, met ons. Seperti orang Israel just ini. like the Ook Israelites. deze Israëlieten. Nah, coba lihat ayat 17. Let us look ya. at Laten we kijken naar verse vers 17. 17-nya bilang begini. 17 zegt 17 zo. said Setelah this. Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Toen Farao het volk had laten gaan, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. leidde God hen niet God op did de not weg lead them naar by het the land way der of the land of Filistijnen. Walaupun Philistine, jalan ini yang paling dekat. although that Hoewel was deze near. de naaste was. Sebab firman For God Allah, said, God zeide, jangan-jangan bangsa itu menyesal het let volk mocht perhaps eens the berouw people change krijgen their mind apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. when they see wanneer zij war in and strijd return to gewikkeld Egypt. werden en naar Egypte terugkeren. Lihat tuh adaku. Ya. Kijk, broers en Look Tuhan at zusters, itu this. peduli. God geeft op Ya. ons. Haleluya. Halleluja. Ulang lagi. Nogmaals, Tuhan peduli The Lord cares God for us geeft Ya. om ons. dengan umatnya. with His Om zijn people. volk. Amin. Amen. Ya, Tuhan peduli dengan umatnya. The Lord God cares geeft for om us. zijn volk.
and his Katakan pada people. sebelahmu, Say to your Zeg neighbor, tegen Tuhan degene peduli sama the kamu. Lord cares for you. Tuhan peduli, Tuhan peduli, The Lord dan Tuhan cares for peduli, you, dan the Lord Tuhan cares for peduli. you. Ah, God geeft u. amin. Amen. Amen. Ini kalau orang And Israel Israelite, Israëlieten, langsung di jalan yang pendek itu, if they ya, took the short als ze way, waren in de korte weg, itu ada perang. there will gitu. be dan is het war. een oorlog. Mereka nggak bawa senjata. They will not be Mensen able hebben geen to wapens. defend. Mereka pasti They will takut. be Dus zullen afraid. ze bang zijn. Tuhan tahu And the semuanya. Lord Maar knows God weet everything. alles. Tuhan tahu siapa saudara And the Lord saya. knows God who weet you and wie I u bent en are. wie ik ben. Tapi saya teruskan. But I want Maar to gaan we continue verder. Pada pasal 13 ini, on verse deze on this hoofdstuk chapter 13. 13. ya, dibilang It begini, is written ayat 18. Tapi verse Allah 18. menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. So God Daarom led the liet God people het volk around by the way zwenken of the de wilderness woestijnweg of the op Red naar Sea. het Schelpzee. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. And Dan the children of strijdend Israel toegerust went trokken de up in Israëlieten orderly op rank uit het out land of the land of Egypte. Egypt. Orang Israel tahu kalau di padang gurun ini pasti ada masalah. The ya. Israelites Israëlieten die know wisten in the gewoon, op de wilderness there will be woestijn is er problem. ook problemen. Mereka menyiapkan diri. They Dus ze prepare hebben zichzelf themselves. voorbereid. Tapi Tuhan tahu kemampuan But the kita. Lord knows our limitation. Tuhan tahu kemampuan orang And He Israel. knows God the kent limitation, gewoon abilities of the bekwaamheid. Israelites. Kalau langsung perang, If they go langsung into perang. war, Als ze direct in go oorlog into Bisa war, komen, kecewa. they will be dan zullen ze disappointed. teleurgesteld- Tuhan bilang udah teleurgesteld zijn. muter dikit katanya gitu. So, God but the zegt, Lord "Maar ik say ga us, let us omleiden." go Tuhan a luar different way. biasa sekali. God is echt It is geweldig. wonderful. Langsung ke pasal 14 ya, We lihat. gaan direct naar hoofdstuk Now 14, we look Ayat into vers 2. Yes. chapter 14. Ya, dikatakan gini, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-Harirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Verse 2, Zeg tot de speak to the Israëlieten children dat of ze Israel teruggaan en that ze they turn up legeren and camp voor before Pi-Hahirot, Pi-Hahirot, tussen behind Migdol Migdol en and de the zee, sea opposite recht Baal tegenover Zephon. Baal-Zephon, Wow. You doet shall gij camp uw before it by legeren the aan sea. de zee. Saya mau tanya I dulu, want to ask, Ik wil eerst gaan vragen, saudara masih percaya do nggak you still believe gelooft u nog steeds bahwa Tuhan mau menuntun kita? that the Lord dat wants to God lead ons us? wil leiden? Apakah Tuhan yang di sorga itu sudah tidak bisa bicara lagi? Or Is it de is the God Lord in de that hemel who is in niet heaven meer that cannot kunnen speak spreken? anymore? Apakah dia sudah bisu? Or he's already couldn't Apakah speak? dia sudah tua? Is Gitu? hij al zo Or oud he's too geworden? old? Tidak, saudaraku. No, my brother and Dia sister. tetap sama dari dulu sekarang selamanya. He is still the same in the past, today, and forever. Eeuwigheid. Amin. Amen. Luar biasa saya bilang. It is wonderful, I say. Nah, kalau saudara lihat ayat tadi, And if you En look als at we the verder verse kijken in just deze now, vers, ya bahwa Tuhan menunjukkan jalan. that the dat Lord God showed the liet way, de wegen zien. Terus Tuhan ada di En God tengah mereka. that the Lord is in hun present midden. among them. Ya, saya mau katakan And I begini. want to Dit say wil ik this. zeggen. Kita mesti ada di mana Tuhan ada. We must be Wij at moeten where ons the Lord bevinden is. waar God is. Kalau saudara jalan di luar pimpinan Tuhan, If you walk ya, outside of the Wandelen leading buiten Gods or guidance of the saudara Lord, jalan maunya sendiri, or if you walk gaat in your uw own eigen way, weg gaan, ya resiko tanggung penumpang. then dan you moet will je ha- eigen that's your risico own zelf risk. gaan dragen. Itu artinya engkau mau hadapi persoalan sendiri. Then you Dat will be. betekent, That u means wil that you gewoon will die face your problemen problem ervaren. yourself. Tapi mari kita belajar seperti Musa. But let us Maar learn laten to we be like leren net als Moses. Ya ikut Mozes. saja. He follows. Mozes volgde gewoon. Waktu disuruh pergi dari situ, When he was Toen told hij to moest go weg from van die there, plaats, ya kalau Tuhan izinkan kita ke Israel lagi, if the Lord als is God willing, toelaat we are dat we going to opnieuw go naar to Israël Israel zullen again. gaan, kita lihat ayat ini. When we look at laten we this kijken verse, naar deze vers. Mestinya nggak perlu ke Pi-Harirot, antara Migdol dan laut itu ayat 14 pasal 14 ayat 2. actually, they do not have to go to Pi-Harirot between Migdol and the sea. vers 2. Ya, itu jelas Tuhan bilang di situ It is clearly where the Lord God said had this. gezegd daar, depan Baal Sefon. Opposite Baal recht Zephon. tegenover Baal Luar Zephon. biasa Tuhan. This is wonderful. Geweldig God. Tapi But kalau secara pemikiran by our Met own de- thoughts de- or own met de mind, gedachten van de mens, mereka bisa bilang begini, they ze will say hadden dit this. kunnen zeggen. ngapain lewat situ? Why do we have to go via that Via die place? weg. Musa Moses, itu mengerti daerah itu, saudaraku. Mozes Ja. bekend die Moses plaats know the namelijk. place. Musa bisa bilang, Moses can say, had nggak kunnen perlu zeggen, lewat situ we don't have to Tuhan. go we hoeven helemaal niet via via die that weg. place. Kelamaan Tuhan. Het doet veel te lang. There will be Aku mau delay. jalan I want to sendiri. walk Ik by wil my gewoon own mijn way. eigen weg zoeken. Ingat. Remember,
er Di heel goed. mana ada Tuhan, Where their Waar God God is, is, kita mau ada di we sana. want to be daar there. willen we ook Di zijn. sana. There. Ya. Daar. Di mana ada tiang awan dan tiang Where there's a api. pillar Ya. of the clouds and the pillar Di of the mana ada fire, kuasa Allah dinyatakan. where the power of the God Lord wordt is laten present. zien. Ini. This. Hier, Tanya hier. pada Say to dirimu. yourself, Vraag ask aan yourself, uzelf. Kalau perlu setiap hari. if needed Als het on nodig, every day, elke Hari ini aku ini ada di mana? vandaag, Today. waar ben ik? Aku di hadapan am I Tuhan. in front of Ik the Lord? sta voor Gods aangezicht. Aku berjalan bersama Am I Tuhan. walking with the Wandel Lord? ik met God? Nah, ini yang And penting. this is the saudara. most important. Saya teruskan ya pasal 14 ini ya. Ik ga weer verder in I'm hoofdstuk going 14. to Pada continue ayat on itu Exodus dikatakan, 14, In die vers staat geschreven. Yes, ayat 4. verse Vers 4. 4. Aku akan mengeraskan hati Firaun. Waduh. Ik Then zal I het will hart van harden Farao Pharaoh's heart, verharden, Sehingga ia mengejar mereka, mengejar orang Israel. so that he zodat will hij hen pursue them, achtervolgen, pursue de the Israëlieten Israelites. achtervolgen. Yes, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku. And I Dan will zal gain ik honor mij over aan Farao Pharaoh en aan and zijn over gehele all his legermacht army. verheerlijken. Sehingga ini penting, Dit is This heel is belangrijk. important, orang Mesir akan mengetahui En de that the Egyptenaren Egyptians may zullen know weten that bahwa akulah I'm Tuhan. the dat ik Lord. de Heere ben. Lalu mereka berbuat demikian. And En they zij did so. deden alzo. Iya, Allah membiarkan Firaun dengan emosinya. Kalau saya lihat ayat yang The ketiga, Lord prepared Liet toe dat Pharaoh's Farao met zijn emotion, emotie gewoon doorgaan. Dat moet u lezen in vers 3. bahkan dikeraskan so the hatinya. Lord hardened Zelfs God his had hun heart, hart Ja. verharden. Sehingga orang Mesir ini bangkit, Firaun bangkit. Ya. so that the Zodat de Egyptians Egyptenaren rise die up. waren opgestaan. Tapi lihat ayat ini. But Maar look kijk at in this deze verse. vers. Ingat ini ya. Remember this. Dit moet je onthouden. Kalau ada problem, If there's a Als er problem, problemen zijn, lihat kata ini. remember this. kijk naar Aku deze woorden. Tuhan. I am the Lord. Ik ben de Heere. Itu kata bagus. That sekali. is a beautiful Ik, de word. Heere I am ben. the Lord. Aku Tuhan. I am the Ya. Lord. Ik, de Heere Akan ben. menyatakan kemuliaanku. Will Ik zal gain mij over, verheerlijken. Bilang sama Say to sebelahmu, your Tuhan neighbor, kamu. Tegen u naast staan. Problem Familie, apapun, maakt niet uit doesn't wat de matter what your problemen problem, zijn. the Lord God, Tuhan, The Lord, God, Tuhan the Lord God. menyatakan kemuliaannya. will zal reveal zijn his verheerlijken glory. laten zien. Beri tepuk tangan. Applause Geef for the Lord. geweldige applaus. Bukan tidak ada masalah. It doesn't mean that there's no problem, Tapi ada Tuhan. but there's God Ya. God is Yang akan menyatakan kemuliaannya. who will show his glory. laten zien. Itu sebabnya And therefore, Tuhan kasih tema kita tahun ini. the Lord give us the Aanpak theme of ons this de thema year. dit jaar. Kita harus ada We need to Wij be moeten in. er di mana zijn Tuhan ada. waar We God need to be is. at Sehingga where the kita Lord ada di is, dalam bimbingannya, instruksinya. so that we're in ya. his guidance, in his instruction, Dan kita nikmati comfort yang dari and Tuhan. we enjoy the comfort that comes from the Lord. Haleluya. Hallelujah. Dulu. Haleluya. Geef gewoon Haleluya. applaus. Applause. Amin. Amen. Amen. Lihat kalau sudah baca 6, 7. If you read, verse 6 and 7, Oh, mereka maju 600 tentara dan rakyat. so they Ze move kwamen forward met with the 600 choice of legers, Ja. chariots. hele volk. Lihat ya. Perhatiin ayat 10. Kijk, vers Let's 10. look, Waktu saya let's baca look ini, at saya verse juga geli. 10. Saya bilang ini kayak saya nih. Toen ik dit las, ik moest ook even lachen, want dit Ja. lijkt op mij, vers 10. Tuhan sudah bicara. God God had al spoke. gesproken. Kamu tinggal di Delft. You live in Je Delft gaat in Delft wonen. Bersama aku. together with Samen me, met mij. Ini firman yang Tuhan beri buat and saya. this is the word of Kamu God akan for lakukan me. perkara-perkara yang besar. You will be Zult u doing great grote dingen things doen met mij. Karena aku menginjak-injak musuh-musuhmu. because I'm Omdat going to je step je vijanden on all hebben, your enemies. neergeslagen. Tapi kan saya nggak ngerti But I semuanya. couldn't Ik kan understand het allemaal niet all of them. begrijpen. Itu Mazmur 60 Dat staat in de Psalmen 60. ayat It 14. comes in Vers Psalm 14. Dalam 60, bahasa Indonesia atau Belanda ya. Net verse Indonesisch en 14. Nederlands. Jadi saya bilang, oh yes, aku berangkat. So then I Ik said, zei, okay, oh ja, yes, dan ga I ik vertrekken. leave. Nah, tapi setelah itu kami, wah, nggak taunya ada banyak hal yang saya nggak tahu di negeri But ini. there are Daarna many things that Blijkt, we er zijn could zoveel dingen die didn't wij know niet begrijpen in in this dit land. place. Tapi hidup But kita our lives tidak ditentukan keadaan is kita. not determined by our situation. Hidup kita Our lives tidak ditentukan keadaan dunia. is not determined Iya. by the situation of the world. Hidup kita Our lives ditentukan oleh Tuhan is determined by the Lord yang menyertai kita. who are with Die us. met ons is. Haleluya. Hallelujah. Halleluja. Yes. Yes. Haleluya. Halleluja. Glory God. Ayat 10, Glory ayat 10. Saya tunjukin ayat 10. Verse Ik ga 10. even vers 10 laten zien. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, ngelihat ke belakang, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. And when Toen Pharaoh Farao drew naderbij near, gekomen the was, children of sloegen de Israel Israëlieten lifted hun their ogen eyes, op and en zie, behold, de the Egyptians Egyptenaren marched rukten after them. achter hen aan.
Lalu sangat ketakutlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. So they were very afraid, and the children of Israel cried out to the Lord. Ya, saudaraku. My brother and Ja, sister, broers en zusters. Ya, Tuhan yang ngomong, Tuhan yang bimbing. the Lord ya. who spoke, Hij the is Lord God who die leads. gesproken heeft. Hij is God die geleid heeft. Tapi waktu nolet, waktu ngeliat ada But problem, Maar at toen the ze moment when opkijken, you toen ze confronted zien with dat the er problem, problemen zijn, seperti orang Israel, just like the net als de Israelites, Israëlieten, Demikian zo ben saya, ik, just zo like ben ik me, ook. dan banyak saudara, and En velen many onder of you, ons, kita punya pengalaman. we have wij hebben experience. ervaring. Pengalaman waktu kena problem. The experience when we face with problem, Pengalaman waktu yang gak enak. time that is not so nice, Ya, orang Israel kebayang. and the Israelite imagine Die moest eraan denken. Yes, gitu. 350 tahun lebih. more Langer than dan 350 jaar. 350 years in Egypt. Dianiaya. Ze waren vernederd. Dia paksa, dikerja They were paksa. forced to Ze work. moesten hard werken. Wow, hidup gak enak It was not sekali. a nice life. Waktu mereka lihat tentara Mesir. When they look En at ze the zagen de legers chariot van from Egypte. Egypt, mereka orang Mesir kekuatannya lebih dari mereka. En de kracht van de and Egyptenaren the waren Egyptians veel are meer dan stronger hun than them. kracht. Orang Israel takut. So the En de Israelites were Israëlieten afraid, waren bevreesd. Mereka berseru-seru and kepada they Tuhan. cried Ze out to the schreeuwden Lord. tot de Heer. Yes, haleluya. Saudara, kalau saya lihat ayat 13. My brother and En sister, broers, if you zusters, look als at je kijkt naar verse vers 30, Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, and Maar Moses Moses said Ja. to the zeide tot people, het volk. janganlah takut. do not be Vrees afraid. niet. Vrees niet. Do not be afraid. Jangan takut. Ojo wedi ya. Wees Jangan niet bang. Do not be takut. afraid. Ya. Yes, tetap. Dikatakan berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Stand Houd still stand. and En see dan the zult gij salvation de of the verlossing Lord. des Heren zien. Ulang lagi saya tanya saudara nih. Ya. Ik ga nog Now, één let keer us repeat herhalen. this. Oke, tepuk tangan dulu Let's boleh. give Amin, applause amin, to amin. the Lord. Klappen. Amen. Mau tanya nih. I want to gitu. ask, Ik ga eens Itu vragen. tiang awan, tiang api masih ada nggak? is De the wolkenkolom en de clouds vuurkolom, of zijn er fire nog? still there? Saya mau bilang begini. I want Dit to wil ik ask, zeggen. Ada banyak anugerah Tuhan yang bekerja dalam hidup there are kita Er zijn many zoveel genade grace van from God the die Lord in that ons is at leven work heeft in our gewerkt. yang life, selalu menyertai and kita. they're always Altijd with met us. ons zijn. Dan itu kita anggap sudah biasa. We took En them wij as zien a het norm als or gewoon. Sampai take it kita as for lupa granted Dat we vergeten until we waren. bahwa forgotten itu artinya Tuhan ada. that Want it dat means betekent that the dat Lord God is er there. is. Orang Israel anggap tiang awan, tiang api. The De Israelite Israëlieten look die at beschouwen eigenlijk de the wolkenkolom pillar en of de cloud and the vuurkolom pillar of Dianggap sudah fire biasa. as a gewoon norm. al. Sehingga nggak rasa They apa-apa. took it Dus for ze granted ervaren, and ze not voelen feeling Nggak anything. rasa bahwa ini ada Tuhan. Ze ervaren niet meer They God don't is feel hier. that the Ada Lord is orang there with Kristen us. juga. En velen onder de Dalam christenen. ibadah, In the Tijdens de service, eredienst. pujian in penyembahan. every Tijdens lofprijs en Itu worship, anugerah that Tuhan. is the grace of the Lord. van God. Mazmur 22 ayat 4. Psalm Psalm 22 verse 4. vers 4. Allah duduk di atas puji-pujian umatnya. The Lord God seated troon among onder the de throne gezalmen of van his zijn praise and volk. worship. Allah hadir. The Lord God present. is daar Itu aanwezig. tanda. That is the Dat sign is een tiang teken awan. of the pillar of Tiang cloud and api. fire. Bahkan dibilang. And it is En said, zelfs Kalau ada dua orang sepakat berdoa. if Als Ya. two people mensen come together één in zijn prayer, Matius tegen- 18. in Matius Matthew 18, Bapa di sorga our Father in heaven akan melakukannya. is going to do it. Kalau engkau berdoa If sepakat. you pray in a pair, Oh, itu tanda bahwa ada it Tuhan. means it is signs of God. Tapi But- karena ini rutin, But when it Omdat becomes het routine routine, is geworden. rutin memuji Tuhan, after you praise the Lord, kita lupa. we forgot. Wij zijn het Oh, di situ vergeten. kita sedang lihat Tuhan yang hadir. Dat we eigenlijk daar Actually, God there aan het zien en God die is aanwezig. Ayo, is ayo, present. bilang sama sebelahmu, So- jangan lupa, jangan lupa, Say jangan to your lupa. neighbor, Ya. forget not. Jangan lupa, Do not jangan lupa. forget. Do not forget. Ah. Vergeet het niet. Ya, Vergeet het niet. orang percaya. Hello, Kalau believer. kau memuji Tuhan menyembah, When you Als we praise de the Heer Lord, lofprijzen en aanbidden. itu bukan bilang begini. it Dat doesn't is niet mean dat je dit zegt. Ya, sebelum kita dengar khotbah, before we Als listen to wij the naar de sermon, preek gaan luisteren. itulah waktu yang terpenting. we belangrijkste reach the tijd. Ya, important kita time. mau memuji Tuhan. Wij We willen want de to Heer praise the prijzen. Lord. Jadi muji Tuhan tidak terlalu penting, khotbah lebih penting. Dus, So de we believe lofprijs the is niet zo present belangrijk, worship maar is het not luisteren naar de preek important, is but nog the belangrijker. sermon Semua is more belangrijk, important. saudaraku. Allemaal zijn even They are belangrijk. equally Alles is even important. Waktu belangrijk. kau muji When you Tuhan, praise the Lord, Wanneer u de Heer aan het lofprijzen en aanbidden,
Hey, Itu bukan nunggu pembicara. And het is niet dat je aan het wachten op de spreker it is bent. not about Sedang waiting berjumpa for Tuhan the yang time Maha of the Kuasa. sermon, Echt but de you God Almachtig aan het ontmoeten. Sembah Tuhan So, sungguh-sungguh. Aanbid hem met praise heel the je Lord. hart. Sembah Tuhan sungguh-sungguh. Aanbid take hem time to oprecht. praise and Saya worship the juga Lord. sedih loh, saudaraku. Ja, ik word ook I verdrietig also hoor. I feel Waktu sad. leader udah nyanyi, nyembah. De zangleiders We are gingen singing, zingen. Pemain musik. and the Aanbieden, musicians de were playing. muzikanten. Ini mereka garuk-garuk. Ya. Terwijl je zingt, je gaat nou hier en daar krabben. Gak ada respon yang benar gitu. Er is There's, geen juiste there's no right respons. response. Padahal lagunya luar biasa. Terwijl het liedje was helemaal geweldig. Iya. Was the nyanyi song lagu was great. apa? Waymaker. Waduh. Bijvoorbeeld een liedje Wijmaker. Itu kan bagus Waymaker. Dat is banget. een heel mooi liedje toch? Ini nyanyi sama Waymaker. Hij is zo And while you heerlijk. sing it this way, Ampun deh Tuhan. oh, Tuhan. forgive them, Lord. Sampai saya bilang ampuni orang-orang seperti ini. So Tuhan. sometimes I say, Lord, forgive those people who sing like Iya, this. kalau perlu dibaptis 7 kali. These nih. people need to be baptized 7 times so that they can open the eyes. Yang lebih buruk lagi And nih. what is even worse, Iya, song leadernya wah, luar biasa. for the song leader was singing Nyembah Tuhan. extraordinary, Singer. the singers zangeres. Ngeliatin lu ngapain? stand there as if like, what are you doing? Bukan ngikut. And didn't follow. Tambah cuma ngeliatin They were just standing there and observe. Kijken wat is het aan het doen. Pakai berlutut lagi ya. Moreover, if those who are kneeling, Kayaknya nggak ngerti. Padahal singer loh. Singer. those are the singers, huh? Zangeres waren, ze begrijpen I don't het understand. Aduh, Tuhanku Yesus. Oh Lord, Oh, my Lord Yesus. Jesus. Kami baru selesai konferensi G12 dengan Bogota. We Wij zijn just net klaar luar met de biasa. conferentie van we just G12 met completed Bogota. the Walaupun jalannya G12 sulit, tapi conference Ja, akhirnya ini bisa zo Bogota. makkelijk, Ja. maar uiteindelijk komt Dan waktu mereka nyembah tuh. when they en wanneer ze worship, de Heer Itu aanbieden. song leader, singer, pemain musik. the song leader, the Zangeres, singers, muzikant, the Rasa bahwa musicians Tuhan ada di situ. ze voelen en could dat really God feel daar the presence of the aanwezig is. Lord Itu loh. there. Kalau song leadernya nyanyi, oh sukacita. When the Als de song leader zangleider singing in blijdschap in ging joy, zingen, Itu pemain musiknya juga sukacita. and then the dan musicians kan ook also helemaal meedoen in blijdschap. follow. Laat- Di kita zangleider- jangan sampai seperti ini. Laat het dit niet Let gebeuren. this not Yaitu happen. En dat is, That is song leader sukacita. that de song leader zangleider is helemaal in blijdschap, enthusiastic, Pemain musik kayak apa and namanya? the itu? magicians were Tegang. like a bit stiff. de muzikanten helemaal gespannen. Kalau Jawanya bilang ketek kayak ketek ketulup. Itu, Kan ik itu niet susah vertalen. sekali. Iya Yes, we toh? cannot translate. Seperti kera kena sesuatu terus bingung. So it was like you're Net struck als with een aap, die something and krijgt you iets op zijn puzzle. oor en dan kijkt hij helemaal verbazend. Jangan sogo. Ya, No, toh? my brother and Amen. sister. Amen. Waktu nyembah sogo. So when you Wanneer wij worship, God aanbidden, Pemain keyboardnya. the keyboard keyboardspelers, Juga gitu nyanyi nyembah sampai nangis. also play along and die cry. huilden die... Wow. Wauw. Saya suka itu. I Suka really itu. love Dat is, it. daar hou ik van, daar hou ik Itu van. artinya engkau tahu, engkau rasa dia ada. That Dat means you betekent dat je know weet dat and hij you er feel is. that He's Tanya terus di there hatimu. in your heart. Vraag Ask het your heart. steeds in Ask Aku ini yourself. ada di mana? Waar ben ik? Where am I? Pikirkan itu sampai nomor 4. Denk dat wij Halleluja. nummer 4 hebben. Puji Praise the Tuhan. Lord. Prijs de Iya, terus dibilang ayat 13. So it En is vers written 13. in verse 30. Dan yang akan diberikannya hari ini padamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Die hij u heden For the bereiden Egyptians zal, whom you see want de today, you Egyptenaren shall die gij see heden again gezien no hebt, zult more gij forever. nimmer meer zien. 14. Verse 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. The Lord will Heere fight zal for voor you u Yes. and you strijden shall en gij hold your zult peace. Amen. stil zijn. Yes. Amen. Beri tepuk tangan bagi Allahmu. Applaus Laten for we the een Lord. applaus voor God geven. Dan kalau engkau lihat And if you Als u see ziet, orang Israel, the de Israelites, Israëlieten, di sana musuh sini laut. there is the daar was enemy, in namelijk front de is the vijand en river. tegenover hun was de Jalan zee. yang sederhana. Een hele And simpele in weg. a very Dan bilang, simple way, God zei, the Lord Musa, say, Moses, Moses, Itu tongkat itu die take staf up van the jou, staff, yang kamu pegang itu. die je, the one that you hold. vasthoudt. Arahkan ke laut itu. Point Richt it dat to naar the zee. sea. Terbelah. So. And the En de sea zee was opened in up. 2 gedeeld. Mereka belum pernah dengar kata otomatis zaman itu. Belum pernah. Then- In die in that tijd, time, het woord automatisch The word bestaat nog automatic niet. was Sekarang not ada there. remote Now lah, we have gitu. a En remote geworden hebben we control. remote ervoor. Tapi siapa punya remote-nya? Whoever has the Sampai laut. remote, Maar wie heeft de remote van de zee? Hanya to Tuhan. the Dia sea. cuma tit, Only langsung the laut. Lord. Die heeft de remote. Tip.
dan Luar biasa. Luar biasa. Yang hebat lagi, yang And hebat what is ini. even more Langsung kering, langsung kering. Langsung kering. great is Langsung jalan. the- Wah, mantap. the bottom is dry and they could just walk over. Selesai. And when it's over, Orang Mesir masuk di laut itu. just the moment the Egyptian army went Artinya in, sudah lebih dekat. and actually they are Tuhan approaching, bilang sama Musa, and God said, ulur lagi tanganmu, tongkatmu. point your staff again, Lautnya ketutup lagi. Boom. and the sea close up. Tapi kalau saudara baca, But if you read, bukan cuma laut tutup. it's not just about the sea close. Mereka masuk ke daerah itu. And Masuk. as they went in, de zee waren, Dibilang, ayat ini and bilang. this verse in deze say, vers wordt Saya baca geschreven, terus ya and nanti ya. if you read u it mag later, verder thuis gaan lezen, Kereta-kereta orang Mesir. and the The- chariots, Tentara itu pakai kereta, ya, luar hoe noem biasa je ya. kereta, the de chariots of wagen, the dank u, de Egyptians wagen van de Dibilang Egyptenaren. dibuat ban-bannya goyang. Wordt was gezegd dat de shaking. wielen ervan, die bewogen heen en weer. Zo miring-miring ya. Dus die So gingen it was like helemaal swaying. heen en weer. Iya, sampai guling-guling sendiri. Dat So ze it was helemaal like swaying and gevallen falling. zijn. Dengar Listen baik-baik. Luister heel carefully. Ada Tuhan. God Beri tepuk is tangan. er. God is there. Geweldig applaus. Applause. Amin. Amen. Bukan gak ada masalah. It is not Betekent means niet that dat er there's geen no Bahkan problemen problem. kalau sudah lihat zijn. nomor 2, Because if I Maar look als ik at number nummer 2, twee- kita juga bisa menghadapi arti kata kekurangan. we are Het able betekent to ook dat experience wij the shortage. tekortkomingen kunnen ervaren. Gak ada air di tanah padang gurun. So Er was there's- geen There's water in there's de no water in woestijn. the Saudara, desert, Allah bisa buka gunung batu itu keluar air. but the Lord Maar can God open had the geopend mountain uit and die let bergen the het spring come water up. eruit komt. Mereka bingung They Ze waren puzzle helemaal in de war. sampai marah-marah. until Totdat ze they helemaal were boos angry. worden. Ghost Warden, betul. Ya, daerah itu namanya marah. The Ya, area Panas, is heet called marah. anger. Saking nggak ada air, marah. There's no water, In so they marah, became is er geen angry. water, dan Ja. worden ze helemaal boos. In Ja. bahasa is het marah-marah. Iya, ngerti nggak saudaraku? Ya toh, Begrijpt u? kering. So it's kering, like gitu. drought, Nggak ada drought. berkat. Er is geen zee. There's no Kurang. sea and there's Tekort. shortage. Apa yang terjadi? What Wat happened? gebeurde er? Marah. People becomes angry. Boos worden. Kenapa? Why? Waarom? Mereka sampai di marah artinya airnya pahit. To Ze the kwamen in Mara the aan. Betekent eigenlijk dat het stage that they water come to the bitter place is. where the Bilang sama water sama. is Zeg tegen bitter. uw naast. Jangan ada kepahitan. Say to your neighbor, Zorg this, dat er geen do not have bitterheid is. Kepada bitterness, Tuhan Naar but God. God. atau kepada saudara yang Ook lain. naar Also to medemens. be Tuhan many hadir people. dengan umatnya. The God Lord is present aanwezig in met zijn His Kalau kita volk. baca tadi, We have Als we read, verder gaan nanti lezen. hubungkan keluaran and 15. then we U can kunt verder relate it to Exodus Exodus 15 gaan 25. lezen. Dia mau berfirman dan menuntun He kita. wants to Hij wil speak and lead spreken en us. ons gaat leiden. Ya, 2 menit ini pada ayat yang keempat, And In if deze we look laatste at 2 the minuten in verse nummer 4, 4. Tuhan menuntun umatnya dan memberikan jalan keluar. the God Lord leidt leads zijn His volk people op de and give them rechtvaardige way. paden. Istilah saya, That means Mijn eigen woorden. dia tuntun that kita He lead Hij us leidt ons di jalan yang benar. in the op right de way. juiste Mari weg. kita lihat nanti saya baca sendiri Keluaran 15. Als we verder Later gaan you read yourself lezen in Exodus Exodus 15. 25. Tapi mari kita lihat Keluaran 15 ayat yang ke-27. Ayat Maar But for terakhir. now, let Laten us we look at kijken naar Exodus 15 Exodus vers 15. Dan bagi 27. semua saudara yang verse sakit, 27. En voor For iedereen die those who jangan are ziek sedih is, hati. Jangan sedih hati. word niet do verdrietig. not Oh, yang ada be problem. Niet verdrietig. afraid. Als u probleem Jangan heeft, sedih hati. wees niet verdrietig. Datang kepada come to Tuhan. the Kom Lord. tot God. Biar firman ini meneguhkan Let this saudara. word Dit strengthen woord you. u gaan bevestigen. Selanjutnya, And let us verder. continue. jangan ukur penyertaan Tuhan Ga niet Do meten not de measure the tegenwoordigheid presence van of the Lord God dengan apa yang kau punya. with met what wat you je have, hebt. Harta your Met je rijkdom. dan position, kekurangan. En rijkdom Jangan. en tekortkomingen. or Jangan your diukur di sana. shortcomings. Niet No, ermee. Tuhan menyertai the Lord kita is God with is met us ons. di situasi apapun In regardless of the untuk situation, menyatakan kemuliaannya. om zijn because He wants to heerlijkheid te show laten His zien. glory. Mau siang boleh, mau malam juga boleh. It can be at the Dag even night, it can be in the day. 27. Vers 27. Sesudah Verse itu 27. sampailah mereka di Elim. Then Daarna they came kwamen to zij in Elim, Elim. Di sana ada 12 mata air where Er there were waren 12 12 wells of water waterbronnen. dan En 70 pohon korma. and 70 70 palm trees. palmbomen. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. So they En camped zij there by the legden zich water. daar aan het water. Amen. 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 So ayat ini bilang apa? My brothers Wat and zegt sisters, deze this verse vers? say Tuhan tuntun di jalan yang benar. that the God Lord lead leidt to the ons right op de way, juiste weg. Ketemu 12 mata where air. they En daar met kwam the je 12 12 wells. waterbronnen Ini bicara tegen. tentang janji This Tuhan. talks Dit about the spreekt promise over of Gods God belofte. Yang kita alami juga. that we Die wij ook experience ervaren. Ya, kejadian 12 itu. in Vanuit Genesis 12, Genesis Ya, 12. ayat yang kedua. vers verse 2. Tuhan memberkati The Lord kita. bless us. Zegent ons. Amen. Amen. Itu juga menyatakan It also Dat say wil ook laten zien bahwa Tuhan membuat
ide The Dat Lord God gives een idee idea maakt untuk memilih 12 murid om to 12 discipelen uit recruit melatih 12 mereka, om disciples hun te and trainen. yang train them, menjadi orang yang luar and biasa. En ze they worden became geweldige Amen. great people. personen. Amen. G12, G12, G12. government 12. the government Ya, 12, kita percaya we itu. believe in that. Inilah pimpinan Tuhan sampai Elim. This Met is de the systeem van God tot in guidance of Elim. God Sampai unto G12 ini. Elim, Tot until deze G12. G12. Dan kau akan lihat berkat Tuhan di You sana. will see Wij the zullen de blessings of zegeningen the van Lord. God daar zien. Amin. Amen, my Amen. brother and sister. Mari tutup Alkitab saudara. Laten we onze Bijbel Let sluiten. us close our Bisa lihat Bible. nanti di Gol. And you can read it in the goal. Dan Yohanes 10:27 berkata, En in Johannes John, 10:27 domba-dombaku mendengar suaraku. My daar sheep staat hear my geschreven, voice. mijn schapen luisteren naar mijn Tapi stem. ayat 26, But in Maar verse in vers 26, Tuhan Yesus 26, berkata, where the Lord Heer says, Jezus zei, karena engkau tidak percaya, because you do omdat u not niet believe, gelooft, itu saya engkau memang bukan domba-domba. then dat you are betekent dat not u my niet mijn sheep. schapen Saya bent. berdoa I En pray ik bid supaya saudara boleh percaya pada Tuhan that Yesus. every one of Heer you will Jezus believe in the mogen Lord geloven. Bahkan nikmati bimbingan dari and Gembala kita enjoy yang agung. Dan His zult u presence. genieten van het Mari, leiding tundukkan van kepala. onze Come, herder. let us Laten we close our onze eyes. hoofd Tuhan buigen. Yesus. Lord Jesus, Heer Jezus, Dimanapun kau wherever berada. you are, Manapun u bent. Mari Let us katakan say, dalam laten we nama gaan Yesus. zeggen in de In naam the van name Heer of Jezus. Kamu berdoa I Tuhan. pray, Ik Lord, bid, Heer, Katakan hamba berdoa Tuhan. uw dienstknecht bidt, Orang-orang Israel Heer. berdoa. Al net iedereen everyone bidt. pray. Tapi berdoa karena takut. De Israëlieten The die Israelite bad, maar pray die bad out omdat of ze fear, bang fear, waren. but Maar Moses Mozes Berdoa karena percaya. prayed Mozes because he bad believed. omdat hij Aku gelooft. berdoa supaya kami semua boleh berdoa karena I percaya. pray Ik bid that dat wij we all allemaal can kunnen pray bidden because we omdat believe. wij geloven. Kenapa kami berdoa Why do we Tuhan? have to En pray, waarom Lord? bidden we, Heer? Karena kami percaya Because we padamu. believe in Omdat wij you. geloven Pada in u. janjimu. Because in your promise, Tuntunanmu. Door uw in your leiding. Aku guidance, berdoa untuk seluruh jemaat I Tuhan. ask for En all ik the bid voor alle congregation, Dimanapun mereka wherever berada. you are, Waar maakt niet uit waar ze zijn. Teguhkan. strengthen them. Bevestig hun. 2021. In year 2021, 2021, Kami tetap lihat kemuliaan Tuhan. that we will continue to see the glory of the Kami Lord. tetap lihat penyertaan We will Tuhan. continue to see the presence of the Lord. Kami tetap melihat mujizat We will Tuhan. continue to see the miracle of the Lord. Percayalah saudaraku. Believe, my brother and Geloof sister. erin, broeders. Pray, Berdoalah. pray. Bid. Kalau ada yang belum If you percaya have not Als er believed degenen zijn die nog niet bahwa Yesus geloven adalah Tuhan dan Juru that Selamat, Jesus dat is Heer your Jezus de Savior and Heiler en Lord, de Redder is. mohon ampun kepada Tuhan. ask forgiveness from the Lord. Ampuni dosaku, ampuni Forgive my sins, ketidakpercayaanku. forgive Vergeef my mijn zonde, unbelief. vergeef mijn ongeloof. Katakan sama Same saya. together En with samen Semua met jemaat mij. Tuhan. And all Alle gemeenten van congregation, saudara. all of you. Broeders, zusters. Katakan Tuhan Say, Lord Yesus. Heer Jesus, Jezus. Katakan Tuhan Lord Yesus. Jesus, Bij mij. Aku Heer percaya Jezus. I padamu. believe in Ik you. geloof Aku in mau u. ikut I want engkau. to follow you. Aku mau berjalan I want to bersamamu. walk Met with u you, samen wandelen. Bahkan di tengah ketakutan even pun, in the Ook midst te of midden van de fear. angst. aku mau ikut I engkau. want Ik to wil u follow you. volgen. Yesus Kristus, Jesus Jezus Christ, Christus. Tuhan Lord, Heer. dan Juru Selamat and kami. Mijn our redder. Ya, Savior. pegang dadamu. And put your Leg hand uw on your hart, uw chest. hand Katakan op uw dalam hart. nama Say in the Yesus. name of En Jesus. zeg in de naam van Jezus. Yang sakit katakan And dalam those who nama sick say in Yesus. the name of In de Jesus. naam van Jezus. Yang dalam pergumulan And those katakan who have challenge dalam say nama in the Yesus. name of Zitten, zeg Jesus. in de naam Aku van ada Jezus. bersama Yesus. I am Ik with the ben Lord samen Jesus. met Aku Jezus. terima I mujizat Tuhan. receive Ik the ontvang de miracles of the wonderen van Lord. God. Hallelujah. Halleluja. Yang percaya katakan. And those who Degene die believe geloof say, zeggen, Amen. 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 Amin, amin, amin. Haleluya. Hallelujah. Luar biasa ya. Jadi Buitengewoon. waktu orang Israel And Dus so toen de the Israëlieten jalan Israelites, bersama Tuhan, wandelen samen when met they God. walk with the satu yang Lord, mereka tidak pernah lupa, Eén one ding thing they have vergeten not Apa itu? forget, En wat is dat? memberikan that persembahan. is to Om give the over offering. te geven. Karena itu rasa percaya dan syukur. Because that Want is dat a is sign namelijk of dankzegging van Kita trust akan memberikan and persembahan dengan thanksgiving. rasa percaya dan syukur. It's a, En wij zullen overgeven and we're going to met give geloof because of en our met trust dankzegging. and Iya, thanksgiving. nanti Bapak Faldo akan berdoa. Broeder Valdo die Brother gaat straks Valdo ons is going to leiden in pray. gebed. Amen. Amen. Shalom alle gemeenten van Shalom. God. Mari kita tunduk kepala sama-sama kita Laten we berdoa. samen onze hoofd buigen en Let us samen close gaan our bidden. eye. Tuhan terima kasih. Lord, Heere, dank thank u you. wel. Engkau Allah yang memberikan kekuatan dan hidup bagi You're the God kami. who U gives us bent God strength die and de life. kracht en het leven geeft aan Kami ons. percaya sungguh We Tuhan. believe, We Lord. geloven het echt, Heer. Kami memberi karena kami We percaya. give Dat we because we geven believe. omdat we geloven. Engkau Allah yang memberikan itu bagi kami. You're the Dat Lord u who God, gives life to degene die us. dat aan ons geeft. Dan kami kembalikan apa yang hak And Tuhan. we En we return brengen to terug whatever wat that van u belongs to is. you. Supaya kami boleh melihat pembelaan Tuhan di So hidup that we kami. can Zodat see we the ook God's uw verdediging mogen in zien in our ons life. leven. Terima kasih untuk kami memberi hari ini Thank Bapa. you
that we Dank are u wel able dat to we give vandaag mogen today. geven, Vader. Engkau akan buka tingkap-tingkap langit bagi You're going kami. to Hoe open zullen de the hemelen windows of openen voor heaven. ons. Yes, Lord. Semua terbuka ketika kami memberi. Alles The gaat windows will open when open we op het give. moment dat we gaan geven. Karena itu tanda kami percaya sekali And that lagi. is Want the dat sign is where we nogmaals believe een teken again. dat wij geloven. Berkati juga seluruh rekening ministry yang akan mengatur keuangan ini And Tuhan. bless Zegen also onze the penningmeester dat treasurer who alles are gaat regelen. Kami arranging the percaya sungguh financial. Tuhan. We geloven het echt, heren. Kami hidup untuk jadi berkat bagi sesama We kami. We live to be a leven tot blessing zegen voor for other anderen. people. Di dalam nama In the Yesus, In name de of naam van Heer Jesus, Jezus. berkat-Mu melimpah di atas seluruh jemaat kami. your Uw blessings zegen in overflows overvloed voor among de the hele gemeente congregation. van ons. Kami tidak akan pernah We berkekurangan. will not zullen have nooit any shortage in tekortkomen. life. Karena Tuhan yang kami sembah, Because the Want Lord whom God we die wij worship aanbidden. Allah yang memiliki is segala-galanya. is the God Lord die who have alles everything. heeft. Di dalam nama In the name Yesus, of In de naam van Jesus. Heer Jezus. kami mau memberi We We give willen gaan geven. dengan sukacita. with Met joy. blijdschap. Amin. Amen. Amen. Tes satu. Kita akan mendengarkan pengumuman pada hari We're ini. going to Wij listen zullen to gaan luisteren naar announcement. de mededeling vandaag. Ya, doa berantai The prayer Dus de change. kettingsgebed 2/7 atau 24 jam dalam 7 hari. 24 hours 20, by 7. ja, 24 uur, 7 dagen per week. Ya, berlangsung sampai bulan Mei Will 2021. continue Die gaan we until houden tot May mei 2021. 2021. Ya, saudara, kita akan mengikuti jam-jam doa We are going to En follow broers en zusters, we the kunnen prayer meedoen time met deze tijden van gebed. melalui link, yaitu dari through Jitsi. the En link dat is in via de Jitsi link Jitsi. Ya, dan itu akan dikirim melalui ketua-ketua tim atau ketua seksi that will saudara. be sent to En you dat zal by namelijk your team or doorgestuurd door de section leaders. teamleiders of sectieleiders. Nah, schedule dari tanggal 1 sampai 7 And the Februari. schedule for En de 1st voorlopige to 7th schema February, van 1 tot en met 7 februari. Saudara bisa lihat you can see jam-jamnya. the Dan hours. moet u naar deze tijden kijken. Jadi kalau saudara ikut doa rantai terus If you ini, follow Dus als u the met prayer deze change, kettingsgebed blijven saudara meedoen, boleh bergabung pada you jam-jam can ini. dan mag gather u during this meedoen time, tijdens deze uren. Dari jam 00 ke 00.30. like from setengah jam midnight malam to ini. Gemiddeld van the 30 minutes 12 past uur tot midnight. 12 uur 30 in de nacht. Dan saudara bisa lihat jam 5 You sampai can see 5.30. from 5 En dan kunt u ook in the zien de morning to volgende dagen en 5:30 de in the tijden. morning. Terus jam 9 itu jam kerja sampai 15 menit saja. Ya. 9 En a.m. to werktijden woensdag, alleen 9:15. maar een kwartiertje Itu bijvoorbeeld. hari This, Rabu ya. that is Terus jam Wednesday, and Kamis Thursday itu jam 10 10, to 10:30. 10.30. Donderdag 10 tot Jadi 10:30. tolong saudara catat
atau lihat yang ada di layar Please saudara. Schrijf het write it op. down. En Ja. kijk naar wat op de scherm staat. Bagus sekali ya, Jumat jam 14 sampai jam 15. En And vrijdag bij Friday gebed van 2 tot is 3 2 uur. to Ja, 3. Sabtu. And Saturday, Zaterdag. Itu weekend. because Dat it's is weekend. weekend. Dan minggu ini kita akan lihat cuma 10 menit di This sana. week we are En going to in do dat it for weekend 10 zullen we minutes. allebei voor 10 minuten. Jangan terlambat. Please ya. don't Dus zorg dat be je late. niet te laat Kita akan bent. dibimbing dan berdoa bersama. Dan zult je Because we geleid could worden en dan zullen we be samen together gaan and bidden. pray. Minggunya 6.30 sampai jam And 7. Sunday En from op zondag 6:30 half to 7, 7. 7 uur in de ochtend. Yang And kedua, secondly, En nummer 2, digital gathering fresh the anointing digital gathering, digital fresh anointing, gathering, fresh anointing. diadakan pada hari will be Kamis Dat wordt held op on donderdag Thursday, gehouden. 4 Februari 2021 jam 4 8 February 4 at februari 8 p.m. 2021. via via YouTube. YouTube. En dat doen we via YouTube. Dan yang And ketiga, En de thirdly, derde, wah ini penting ini buat wanita-wanita, para this is ibu. important is for erg all the belangrijk voor alle ladies. vrouwen, alle moeders. Digital gathering seminar wanita FMC. As digital gathering for gatherings, women's women's seminar. seminars FMC. Yes, Sabtu 6 Februari 2021. On En dat is zaterdag 6 Saturday, februari 6 2021. Zo bisa lihat acara You can ini. see this Ja, u kunt meekijken in deze promo. promo film. To death, your victory, we will forever proclaim you as risen King, for it is written, that you have split the seas and moved the mountains and set the captives free. We will forever proclaim you as risen King, for it is written. Luar biasa. Wonderful. Geweldig. Ya, nantikan itu kaum Dus wanita. verwacht Expect dit, for it. vrouwen. Bersama dengan Gembala kita, Pastora Vivi Faraknimela. Together with our Samen met onze Pastora, voorgangster, Pastora Vivi Baraknimela, jee. Amen. Amen. Dan yang Fourthly, keempat, Nummer 4. ya, digital gathering digital celebration. gathering Dus celebration Digital Gathering Celebration. Ya, tanggal on 7 the Februari, 7th of hari 7 Minggu. February. februari op Ja. zondag. Tetap jam Will start 3. at 3 Dan p.m. hadden we nog steeds op 3 uur Yes, melalui YouTube via yang ada. via de YouTube. YouTube. Ini kayaknya live streaming And juga it ya. is En dit also is a ook live een live streaming. streaming. Iya, tanggal 7 Februari kita live streaming juga. On the Dus 7 7th februari February, it hebben we is ook een also a live live streaming. streaming. The ladder And of the later En de success, ladder van Ya, succes. evaluasi dari School of Leader 2 the dan 3. School of Dus de Leader 2 and evaluatie van 3, de klas 2 en 3. the Ya, hari evaluation Senin, will happen Aanstaande on maandag. Monday, 8 Morgen, Februari, 8 8 February. februari. ya, Om- jam At 8 8 2021. Dus volgende week bedoel ik om 8 uur 's avonds 8 februari 2021. Yes, digital gathering Menara And Doa the Kota. digital gathering En for digital the gathering van city Staat prayer Gebed. 9 Februari ini on the penting. 9th Ya. of 9 februari, dit is ook It belangrijk. is Itu hari February. Selasa. Dat is op een Ya. dinsdag. Dan itu jam 12 It will happen siang. at En 12 die houden we noon om 12 uur in de middag. via Ya, dengan GC. Jitsi. Via de Jitsi. Yes. On Yang the 7th ketujuh, point, De zevende. ya, digital gathering digital Menara gathering Doa. for Dus the digital prayer tower gathering, gebedstoren. Hari Kamis 11 Februari, minggu depan on the selanjutnya. 11th of Dus February, de week next erop week. dan, Ja. 11 februari. Will Jam take 8 place om at 8 uur 8 p.m. s'avonds. via GC. GC. Via de Jitsi. diselenggarakan oleh saudara dari And Den it will Haag. be Zal hosted gehost by worden the door onze FMC broeders en from zusters Den Haag. uit Den Haag. Lastly, Yang terakhir, En de allerlaatste. digital gathering Eagles digital gathering for the Eagles team Digital gathering Eagles teams. dan JC and also Generation JC Celebration. Generation En JC Celebration Generation. Ya, itu will hari take place Sabtu. on En dat Saturday, is zaterdag Dia tanggal 13 13 Februari February 13 februari 2021. 2021. yang pertama jam 3 The first Dus de eerste, session will be at we 3 houden p.m. om 3 uur 's itu middags. for Eagle Eagle Teens teams Dat is voor de dan Eagle JC teams. and Generation JC En de Generation. JC Generation. jam berapa? What time? Hoe laat is het? 5:30. Half Wah, 6. Will happen at Saudaraku. 6:30. Half 6. Ya, karena kita masih mengikuti waktu yang diatur We ini. need Ja, to we follow moeten the namelijk time. aan de avondklok houden, daarom. Jadi Forget jangan not, lupa ya. Dus Ya. vergeet dit niet. Untuk rantai doa 24 for the prayer 7. change, Dus voor de 24 hours times 7 days, kettingsgebed. Mulai hari 7 Senin, dagen ya. in de week. From vanaf starting aanstaande from maandag. Monday. Jam 0:00 ke and we'll start from the 0:30. midnight Amen. Vanaf to 12 uur 's nachts tot 12 uur 30 30. minutes Kita past berdoa, midnight. We dan pray gaan we together Sampai itu komplit
komplit, nanti semua sudah bisa tinggal pilih jamnya. Dus wat alleen maar compleet is, You u can kunt gewoon choose the kiezen time. een van de tijden. I think Saya rasa that's itu so. saja. Ik denk dat alles. Yes. Is there Ada any berita other lain? news? Nog andere mededeling. Tidak ada. Let Mari us kita stand berdiri together. sama-sama. Laten we samen gaan Kita staan. mau bersyukur We want to give kepada thanks to Tuhan. the Lord. We willen de Betul Heer juga. danken. Kita We mau want to siapa pray. dulu? Lupa. Nee, we gaan eens de voorbeden houden. Mari Let kita us berdoa pray together. sama-sama. Laten we samen voorbeden Iya, doen. Pak Yosef Brother akan berdoa Joseph untuk will pray. Josafat ini. En broeder Jozef die zal leiden in deze Mari voorbeden. kita Let us ambil take waktu, the kita time to berdoa. pray. Laten we tijd nemen, laten we gaan bidden. Mari kita Let us pray together. Laten we samen voorbeden Tuhan, houden. Lord, kami we percaya believe Heren, we Engkau geloven. tetap melindungi senior pastor Victor bersama You will Pastora continue to Vivi protect U our blijft Pastor beschermen Victor and senior Pastora pastor Vivi Victor en Pastora Vivi. dengan and their keluarga mereka, family. Tuhan. Samen met hun gezin, Dan kami heren. bawa seluruh pastor tim dan keluarga mereka ke dalam and that tangan you will Tuhan. En we brengen bring alle all the pastors pastor team en hun team and gezin the voor family uw in your hand. aangezicht. Kalau mereka So we memberitakan pray for the firman word Tuhan, of the Als je Lord. het woord gaat verkondigen. urapanmu mengalir dan membuat jalan keluar bagi setiap mereka Your yang mempunyai anointing will be problema. with Uw every one of salving them gaat who have werken. issues and problem. And we believe En wij geloven. Engkau adalah Allah you are yang an luar biasa. U extraordinary bent God. geweldige God. You Engkau lead. memimpin Full Gospel Mission Church You have sampai led hari the ini. full U gospel heeft mission church FMC until tot en met today. vandaag geleid. Karena itu kami bawa seluruh jemaat daripada Full And hence Gospel we want to Mission bring Church all the En daarom brengen we congregation alle of gemeenteleden van de Full Full Gospel Gospel Mission Mission Church Church, voor uw aangezicht. dari yang tua sampai yang bayi-bayi baru lahir dan sampai anak-anak di from dalam the kandungan. old Van de to alleroudste onder de the bejaarden tot baby alle and even those baby's who are en still zelfs de in the baby nog in de conceived. moederschoot. Dan kami percaya mereka yang berulang tahun And those diberkati who oleh Tuhan. celebrated En their wij geloven birthday, degene you die will jarig bless zijn, them. wordt gezegend door God. Kami berdoa pada saat ini untuk para dokter dan And we want to jururawat take yang time to ada. pray En we for the bidden voor alle artsen, pastors and the verpleegkundigen die er nurses zijn. and the Beri healthcare. kekuatan Give kepada them mereka. strength. Geef de kracht aan hun. Beri kata-kata penghiburan kalau mereka merawat Give them pasien-pasien yang comfort ada. as Geef they ze de treated woorden van the bemoediging als patients. ze die patiënten gaan Dan verzorgen. kami sekarang berdoa untuk negara And now we would like to Nederland. pray En we for the bidden ook voor Netherlands. Nederland, Dan heren. kami percaya We ada believe kebanggaan there's a rohani spiritual Wij geloven awakening dat er opwekking, yang Tuhan sudah sediakan buat that you Nederland. have geestelijke the opwekking spiritual is die u awakening has voorbereidt been voor prepared for Nederland in de Netherlands. naam van Heer Jezus Christus. Ada kebangkitan There will di be a dalamnya. resurrection Dat er echt een Ada opwekking er ketenangan zijn. di dalamnya. Dat er There will be peace. rust zijn. in the name Dalam of nama Tuhan Jesus. In de Yesus naam van Heer Kristus. Jezus Dan Christus. kami And we percaya, believe, Lord. Tuhan, En wij geloven, negara-negara heren, di mana kami berasal And dan for the country dilahirkan. where voor we de were landen waar born, wij afkomstig zijn en waar wij geboren Engkau that zijn. you berkati bless those mereka. countries Zegen deze landen. Pemerintahan yang ada. Ook de and alle bless all overheid. the Berkati setiap governments. negara-negara ini. Zegen And al bless deze all these landen. Dan lands. kami bawa And we negara pray especially Israel. for En we brengen Israel. Israël voor u. Bangsa ini adalah Your umat chosen pilihanmu, Tuhan. generation. Deze volk is u uitverkoren volk, we Kami believe. heren. percaya Wij satu One geloven time. waktu op een dag. mereka semua pasti akan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah They Tuhan will Juru Ze acknowledge Selamat zullen Lord mereka. Jesus allemaal gaan Christ as the belijden dat de Savior and Heere Lord. Jezus de Heere God is. In the name of Jesus. In de naam van Heere Jezus We Christus have prayed and give thanks. hebben we gebeden en we hebben u Amen. gedankt. Amin. Amen. Thank you, Terima kasih, Brother Pak Yosef. Joseph. Dank u wel, Ja. Pak Jozef. Kami diberitahu We were told bahwa Aan ons is verteld dat QR-code tadi tidak berjalan. de the QR-code QR ernet, code die was heeft niet gewerkt. dysfunction. Jadi saudara bisa ke website dari So FMC you can Dus u kunt visit nog the steeds naar website onze website, de FMC. yang ada at www.fmc Dus www.fmc www.fmc ya dash atau garis tengah dash de slash online online als streepje online .nl. .nl ya. .nl Dan en ya atau sudah langsung ke overmaken ke nomor rekening dari FMC yang Or tertera you ada di could sana. also ook do a bank gewoon direct transfer to their bank overmaken naar de accounts. rekening van de FMC. Selesai sudah, mari Come, kita let berdiri us stand sama-sama. together. Samen gaan staan. Katakan Say pada to your sebelahmu neighbor, semua. Zeg Ya. tegen iedereen Hey, naast u. ada Tuhan. God is there. There is Ada God. Tuhan. Is Just follow Ikuti him. ya. Ya. volg hem. Kalau engkau And if you are domba-dombanya, his Als sheep, u zijn schaap Ikuti follow your gembalamu. shepherd. uw Ya, herder. dia akan He's going to menuntun show engkau. you Hij zal leaders. u Lift up leiden. your Angkat hands. tanganmu. Laten we samen onze handen Now, omhoog houden. Sekarang En nu, kami We terima receive the word of firman-Mu. God. we ontvangen uw Kami woord. masuk We di enter hari into a baru new We day, komen nieuwe dag into in. a new time De nieuwe uren in. dengan with keteguhan the firman-Mu. strength Met de start bevestiging van from Dan uw kami word, woord. mau melihat your word. kemuliaan-Mu. En wij zullen uw Di tahun heerlijkheid In year 2021, 2021. We will see the glory of the Lord. Wij zien de Kami lihat We will see the heerlijkheid. glory of the Tuhan. Lord.
Thank you, Terima Lord. kasih Dank u Tuhan. wel, We Heer. give Kami thanks. bersyukur. We zijn u dankbaar. Dan diberkatilah semua orang And yang blessed percaya for those who padamu. En believe in you. gezegend iedereen die in u gelooft. And Semua yang everyone percaya who katakan, believes Iedereen say, die in hem gelooft, Amen. zegt Amin. Amen. The Lord Amen. bless. Amen. God Hallelujah. zegen. Haleluya. Halleluja. How many times have we reached? How many times during that storm, during that oppression, during that difficult time, have we reached for the world's answer? None of that gives you true peace, right? But I'm here to tell you, do not give up, because true hope is only found in Jesus Christ.